الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. जिस मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को मेरी तिलावत पसंद हो और इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, घंटी के बटन को भी दबा देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सबको खुश रखे, सलामत रखे, शाद आबाद रखे।